Ada. Oh iya, kenapa? Jadi saya kan lihat ini teman saya tuh yang orang Cina asli, dia nulis harinya tuh nggak Xinji. Itu beda apa gimana ya? Apa? Ntar saya kirimin. Itu yang di grup Kak. Itu beda apa gimana ya penggunaannya? Artinya sama. Cuman kalau orang China biasanya pakai Chowi Chou'er yang di atas kok. Sama aja kok dua-duanya. Oh. Oke. Oke, sekarang kita sebentar ya. Download materinya dulu. Bab 8. Berarti kita lesnya sampai jam 20.30 ya? Iya. Pertemuan 8. Aku sekalian yang 9 juga nih, biar semua kekirim. Salah. Baju Mandarin. Oke. Kita masuk ke textbook bab 8. Bab 8, 我想喝茶. Aku ingin minum teh. 我想 wo itu kan saya, xiang itu ingin, he itu minum, cha itu teh. Nah, ini boleh dicatat nih yang judulnya. Nanti di sini juga ada kosakata baru nih. Silakan. Yang ingin. Xiang itu ingin. He itu minum, cha itu teh. Udah Kak. Oke. Ini ada qian. Qian itu artinya uang. Cha itu kan tadi teh. Mi fan itu nasi. Beizi itu gelas. Zhongguo cai itu sayuran China. Hanzi itu tulisan China. Nah, ini boleh dicatat dulu nih. Aku ulangin. Qian itu uang yang ini nih F. Mi fan itu nasi C. Beizi itu gelas yang ini. Cai itu teh yang ini. Terus Zhongguo cai itu yang D. Hanzi tulisan China yang E. Oke,
Oke, kalau udah bilang ya, terus nanti coba baca di sini. Qian cha mi fan, Zhongguo cai, Beizi sama Hanzi. Udah, Kak. Oke, boleh ini dibaca. Qian cha mi fan, Zhongguo cai, Beizi Hanzi. Oke, ada di sini di bawahnya percakapan nih. Nah, ada xiang itu ingin, he itu meminum, cha itu teh tadi, chi makan, he minum, chi makan, mi fan nasi. Nah ini yang belum dicatat, chi kan, chi ini catat dulu nih, artinya makan. Udah, Kak. Oke, ini boleh nih dibaca terus diartiin. Ni xiang he shen me? Shen me? Bu xiang he cha?你想吃什么？吃什么？吃什么？我想吃米饭。Kamu ingin minum apa? Aku ingin minum teh. Kamu ingin makan apa? Aku ingin makan nasi. Oke, ini nggak ada pertanyaannya. Itu yang restoran bahasa Mandarinnya apa? Restoran, fan guar. Ini fan guar, FANGUA. Ketik ya, fan guar. Fan guar. Tuh. Karena dia ada R-nya, N-nya jadi nggak dibaca. Jadi fan guar. Fan guar. Fan guar. Oke, udah. Oke, ini boleh. Ada xiao artinya sore, shangdian itu toko, mai membeli, ke itu kan kayak sebuah artinya, beizi itu gelas. Nah, xiao shangdian, mai ke beizi. Boleh dicatat nih, xiao sore, shangdian toko, mai membeli, ke itu kan sebuah, beizi itu gelas. Nah, nanti kalau udah ditulis artinya dibaca lagi. Xiao ni xiang zuo sheme. Nah, ini. Terus dikembali diartikan. Ke itu apa? Ke. Ini untuk sebuah, kayak misalkan sebuah barang sebuah apel. Nah, itu untuk menggunakan dengan kata benda ya biasanya. Nah, ini zai keting. Keting itu ruang tamu. Ini bebas boleh dicatat, boleh juga enggak. Keting, KETING. KETING. Keting ruang tamu. Udah. 下午你想做什么？下午我想去商店。你想买什么？我想买一个被子。Apa yang ingin kamu lakukan sore ini? Oke. 这个有问题吗？ Ada pertanyaan dulu? Ada? Belum. Oke, lanjut. Ada 这多少钱块那 itu artinya ini. 多少 itu
berapa. Qian itu kan tadi uang. Kuai itu juga bagian dari mata uang China. Nah, artinya itu. Zhe ini, nah itu. Duoshao itu berapa. Qian itu uang. Nah, ini seakan dicatat nih. Judul percakapannya ini Zai Shangdian. Shangdian tuh kayak toko ya. Siap, kalau udah selesai nanti boleh dibaca terus diartikan. Kalau bedanya yang Duoshao sama Qi itu apa? Oh, Ji itu tuh untuk menanyakan jumlah yang di bawah 10. Misalkan nih menanyakan umur anak kecil. Umur anak kecil kan itu yang masih kecil tuh di bawah 10 kan. Contohnya nih Ji Sui, pakainya Ji. Terus menanyakan jumlah anggota keluarga, pakainya Ji. Ni Jiao, Ji Korean. Keluargamu beranggotakan berapa orang? Itu. Ya paling sih itu. Kalau Tuoshao itu baru dia jumlahnya yang lebih banyak. Kayak Tuoshao Qian itu kan jumlahnya 10 ke atas, 20 ke atas, 30 ke atas gitu. Ratusan itu pakai Tuoshao. Lebih banyak angkanya. Udah. Oke. Boleh ini dibaca? Ni hao, 这北是多少28块，那个北是多少钱？那个北是1块钱。Diartiin juga. Iya diartiin. Kalau gelas ini harganya berapa? 28 yuan. Kalau yang itu harganya berapa? Yang itu gelas yang harganya 18 yuan. Oke. Sebenarnya sama. Ya, ini mutan kalian 1块、5元、10元、50元、100元. 100 itu 100 ya. Boleh dicatat juga nih ipai, YIBAI, ipai. Artinya 100 yang ini nih hasilnya. Ipai. Oke. Udah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kira-kira bisa dijawab gak? Coba ya aku tanya satu. Ni xiang shi shenme? 我想吃米饭。你想喝什么？你想喝什么？我想喝咖啡。
明天下午你想做什么？明天想做什么？我想做就商店。 Oke. Oke. Nah, lanjut di sini ada 明天 titik-titik 我想去 titik-titik 买。明天 itu kan artinya besok, oke? 我想去 saya ingin pergi, 去 itu pergi, 买 membeli. Terus 今天我想吃 hari ini aku ingin makan. Ini bebas deh siapa aja nggak apa-apa. 下午我想去 di sore hari aku ingin pergi ke titik-titik-titik kan apa nih? Dia melihat apa nih? Buku apa bahasa Mandarinnya? Ditulis. Terus 你好 halo 请问 permisi 这个杯子 permisi gelas ini titik-titik-titik apa ini gambarnya? Dia menanyakan harga. Jadi oke. Ini boleh ditulis terus nanti dibacain jawabannya. Kira-kira 5 menit cukup. Oke, nanti kalau dia boleh bilang ya. 今天我想去。Sih Sopron itu, tapi dia promonya kayak bulan. Oke, udah kah? Sudah atau aku kasih waktu ya? Sebentar. Makai. Udah Kak. Sopron. Oh, thank you. Oke, boleh dibaca nih jawabannya. 明天我想去商店买茶。今天我想吃中国菜。下午我想去看书。
你好，请问这个杯是多少钱？这个杯是 Oke. Sebentar ya. Mau nanya, Kenapa? kalau kan ini kalau ini itu pakainya jaga naga gitu. 这个那个，Ya doang, nana doang itu bisa apa gimana? Cina, biasanya ditambahin ke, tapi nggak harus ke, dia kan bisa diganti kata penggolong lain, kayak misalkan kamu mau ngomong seekor kucing, itu udah nggak pakai ke, tapi pakainya zhi, zhi. Yang ini nih, hancinya. Jadi misalkan nih kamu mau ngomong kucing itu, nah zhi mau itu kucing. Ya kadang ke-nya itu bisa diganti dengan zhi. Itu. Dan misalkan nih kamu mau ngomong satu tusuk sate, kan kalau orang baru kan orang awam ya ngomongnya ceke mulu ya, cika atau apa namanya, kayak si itu kalau belajar Mandarin awal kan orang-orang ingetnya ke-nya doang kan, tapi misalkan nih ke-nya mau diganti biar terlihat lebih apa ya namanya ya, kayak alami, itu diganti jadi cechuan, satu tusuk atau ichuan. Jadi kan dari ike yang kamu taunya ike doang, ke-nya bisa diganti dengan ichuan, tergantung, pokoknya disambungin dengan objek apa, benda apa, ke-nya itu bisa digantikan. Tapi kalau kamu nanya itu bisa nanya aja dalam kalimat seperti apa dulu nih? Biasanya nah itu dipasangin juga dengan nashi, zhi, nashi, shi. Kalau nanya doang kayaknya akan lebih 有点奇怪, agak aneh. Gitu. Kalau nanya ini apa gitu, 这个是什么? Biasanya ya kalau mau gampangnya aja, karena buat pemula pasti ingatnya 这个 gitu. jadi ada sh-nya ya. 这个是什么? 这个是啥? Atau 什么nya bisa diganti dengan 啥? Sama aja kok artinya. 这个是什么？Oke Kak. Oke, ini buat baca nih bareng aku ya. Ada 老师 老师 每天 每天 terus ada 海边 海边 Oke, ada 老人 老人 terus 已经 已经 ada terus berikutnya ada 海绵 海绵 ada 以前 以前 terus ada
雨伞雨伞雨伞。 Yuan. Yuan. Terus ada 美好美好。 美好美好。 Terus bawahnya ada 洗澡洗澡。洗巧洗巧。 Bawahnya lagi ada 表演表演。表演表演。 Terus 有用有用。有用有用。 Ada 美丽美丽。美丽美丽。感谢感谢。感谢感谢。Ada 表现表现。表现表现。 Oke, aku jelasin artinya yang keluar di HSK 1 itu nanti akan ada 老师, dicatat 老师 artinya guru. Terus ada 每天 artinya setiap hari, yang ini nih, 每天 setiap hari. Kalau 每年 itu setiap tahun, 每天 setiap hari, 每年 setiap tahun. 已经 artinya sudah, sudah. 我已经吃了, aku sudah makan. Jadi 已经 itu selalu dipasangin dengan le. Jadi dia subjeknya dulu plus 已经 plus kata kerja baru terakhir le. Terus ada Oke, itu aja sih yang keluar nanti perkiraannya ya. Kalau saya tulis semua juga nggak apa-apa. Oh, ini boleh nih tulis nih, 手机 handphone, HP. Lah. Mei itu berarti setiap artinya. Mei, iya itu setiap. Kalau Mei Hao? Kalau Mei Hao itu tuh kayak menunjukkan sesuatu yang bagus, yang apa ya? Kayak indah gitu. Indah, baik gitu. 美好的生活, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah lah. Ini kalau udah boleh bilang ya. Udah. Sebentar ya. Oke. Oke, ini ada 少 artinya sedikit. Kalau tua ini kebalikannya 少, lawan kata 少. Lawan kata sedikit itu banyak. Tua ini tua, 少 ini sedikit yang ini. Boleh ditulis nih urutannya sesuai ini sama ke. Nah, ini tuh apa kata satuan lah, kata penggolong ini. Yang biasa dipakai orang Indonesia lah kalau misalkan Mandarinnya belum begitu bagus.
Udah, Kak. Oke. Workbooknya. Sebentar. Ini boleh 对啊，不对？他吃饭米饭。Cha. Putui. Pan. Tui. Mì Phan. Putui. Chư cơ. Situation. Cha. 喝茶 minum teh. Tui. Ini apa? Itu teh bukan sih gambarnya. Tui, tapi tui. Chika shui. Chika shui. Oke, lanjut. Ini boleh dibaca dulu ya, nanti kalau dia boleh bilang. Seperti biasa ini pasangin. Ini dia. 请问这个杯子多少钱? Permisi, gelas ini harganya berapa? Cangkir ini. Nah, F udah ya, ini F coret berarti. 像很像。这个茶多少钱Nar itu kemana? Apa? Nar. Udah, Kak. Oke, boleh dibaca ini. 今晚这个杯子多少钱？25块。你想喝什么？我喝茶，谢谢。你好，这个菜多少钱？这个菜18块。18块。下午你想去哪？我想去商店买个杯子。明天你去学校吗？不去，明天我去朋友家。Oke, udah.
ini boleh lanjut. Ada ci itu tadi makan, artinya. He itu minum. Mai itu membeli. Mingzi itu nama. Zuo itu melakukan. Nah, ini boleh nih. Udah Kak. Oke, boleh dibacain. 互相挤米饭， 您好，您喝茶吗？我妈妈会做中国菜，你想去商店买什么？ Oke, lanjut ini. Ada ci sama tosau. Nah, 去都是。nah ini nicayo. Kalau menanyakan keluarga itu biasanya angkanya nggak banyak, berarti pakai. Terus kalau shishao untuk jumlah murid kan banyak, ya. Terus jika peizi titik-titik qian harganya berapa? Biasanya pakai yang lebih gede angkanya, gitu. 我是udah. 你家有几口人？你们学校有多少学生？你好，这个北是多少张？你有几个中国朋友？2个。Liang itu apa? Liang itu 2, artinya 2 juga. Liang ke itu berarti 2 buah. Liang 2. Oke, di sini ada. Oke, berarti kita tulisnya sebentar. Bab 8. Sebentar. Nah, boleh dibuka ya PDF-nya, terus buka soalnya yang workbook. Udah Kak. Oke, ini ya aku mulai. 第8课
我想喝茶。 Lesson 8. I'd like some tea. 一、听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到4题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example: 很高兴 very happy, 看电影， to see a movie, 一、茶。茶。 2. 一个杯子。一个杯子。 3. 吃米饭。吃米饭。 4. 三个人。三个人。第二部分 Part 2. 第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片。 Questions 5 to 8. listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， Example: 你好， how do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 5. 你想吃米饭吗？我想吃。 5. 你想吃米饭吗？我想吃。 6. 明天你想吃什么？我想吃中国菜。 6. 明天你想吃什么？我想吃中国菜。7. 请问这个杯子多少钱38块。 7. 请问这个杯子多少钱38块。？8. 你朋友家有几口人？他家有4口人。8. 你朋友家有几口人？他家有4口人。
第3部分 Part 3. 第9到12题，听句子回答问题。 Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如， Example: 下午我去商店，我想买一些水果。 I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 9. 明天他想去商店买一个杯子。他想买什么？ 9. 明天他想去商店买一个杯子。他想买什么？ 10. 他想喝茶，你呢？他想喝什么？ 10. 他想喝茶，你呢？他想喝什么？ 11. 大卫今天下午去中国朋友家喝茶。大卫今天下午去哪儿？ 11. 大卫今天下午去中国朋友家喝茶。大卫今天下午去哪儿？ 12. 这个菜38块，那个菜49块。那个菜多少钱？ 12. 这个菜38块，那个菜49块。那个菜多少钱？ Oke. Sudah ada yang mau diulang lagi? Udah, Kak. Oke. Boleh dibacain jawabannya? Sebentar. Oke, 可以. Sekarang 可以. 现在可以. Boleh? 1 butuh, 2 butuh, 3 butuh, 4 butuh. 1, Butuh, 2, butuh. sebentar. Coba kita
Ini masih masuk T nih, jadi Toy. Oh, itu teh. Iya. Terus, oke lanjut. Nomor 5678. 5D, 6A, 7B, 8E. 9C, 10A, 11C, 12C. Oke, sebentar. Sekarang kita lihat ke bab 9. Nah, kita masuk ke textbooknya bab 9 ya sekarang. Sebelum itu ada yang mau ditanya dulu? Mau tanya yang nali sama nar tuh bedanya apa? Nali sama nar. Itu kah? Ya. Kalau nar itu lebih ke sama-sama, artinya sama-sama di mana. Tapi bedanya aksennya aja. Kalau nar itu kan biasanya dipakai sama orang utara, kayak orang Beijing itu pakainya RR itu. Tapi kalau nali itu lebih ke selatan lah, orang selatan. Aksennya aja yang membedakan, tapi sama aja artinya kok. Oke. Oke, kita lihat ke bab 9. 你儿子在哪儿工作? Ni儿子, anak laki-lakimu. 儿子 itu anak laki-laki ya, boleh dicatat. 在 itu di, 哪儿 di mana, 工作 itu kerja. Cai di mana? 在 di. Cai di. Udah. Oke, udah ditulis sudah? Udah. Oke, sekarang ada papa, 椅子, 医生, mau, 医院, 狗. Papa itu ayah, boleh dicatat. Terus mau itu kucing. Ini mau. Udah. Terus ada kou. Kou itu doggy, hewan itu. Terus Isheng itu dokter. Oke, Isheng itu dokter. Ian itu rumah sakit. Ian. Nomor 3 rumah sakit. Udah. Oke. Boleh apa namanya dipasangin dengan gambarnya? Papa
医生 A. 医院 D. 医师 C. Mau A. Cú D. Khu khu Oke, ada xiao itu kecil, mau itu kan tadi kucing, zai itu di, nar di sana, nar sama nar beda ya. Kalau narnya nada 3 itu di mana, tapi kalau nar nada 4 di sana. Jadi bedain ya nadanya. Nanti kelihatan juga kok dari hansinya ini kan gak ada radikal kotak. Ini kan ada kotak. Terus ada ko itu dogi, izi tadi kursi, xiamen itu di bawah. Nah, kira-kira ini boleh dicatat nih yang belum tahu. Kayak xiao kecil, nar di sana, izi kursi, xiamen di bawah. Nah, itu boleh dicatat. Yang nar nomor 4 ini di sini. Di sana. Oh, di sana. Yang nar di mana? Udah, Kak. Oke. Oh ya, ini ya. Ini boleh dibaca. Xiao Mao China. Xiao Mao China. Xiao Gu China. Xiao Gu Chai isi下面。isi下面。Oke, boleh diartiin sekalian. Di mana kucing kecil itu? Kucing kecil itu ada di sana. Di mana anjing itu? Anjing itu ada di bawah kursi. Oke. Ya, nih ada zai. Ini tadi di nar di mana? Kungzuo bekerja. Erzi anak laki-laki. Iyuan tadi rumah sakit. Ishang itu dokter. Ini udah dicatat semua kan? Udah. Oke. Boleh dibaca lagi terus artiin. Ni zai nar kungzuo? Ni zai nar kungzuo? 我在学校工作。你儿子在哪儿工作？我儿子在医院工作，他是医生。Yang erzi itu bacanya gimana yang benar? Erzi. Z-I jadi C-E. Erzi. Kamu kerja di mana? Aku kerja di sekolah. Anak laki-lakimu kerja di mana? Anak laki-lakiku bekerja di rumah sakit.
Mm-mm. Dia adalah dokter. Mm-mm. Oke, ada ini boleh langsung baca aja. 你爸爸在家吗？不在家。他在哪儿呢？他在医院。你爸爸在家吗？Apakah ayahmu ada di rumah? Dia tidak ada di rumah. Dia ada di mana? Dia di rumah sakit. Mm-mm. Oke. 他在医院。他在家。Oke. 你在哪儿工作? Ini aku ganti ya pertanyaannya. 你在哪儿工作?你在哪工作？ Mm-mm. 不在哪？ 我在公司工作. 公司 aja ngomongnya perusahaan lah, anggaplah. 不在公司工作. 工作。 公司itu artinya perusahaan. GONGSI. Jadi bacanya bukan kungsi tapi kungsi. Sebentar. Nih. Kungsi itu perusahaan. Tapi ini munculnya di SK3 sih. Iya. Berarti jawabnya 我在公司。 Iya, 我在公司工作. Jangan lupa pakai 工作. 公司工作。公司工作。在公司工作。 Oke. 你爸爸在家吗? Kalau 你爸爸在家吗? Apa? 什么? 他不在家. 他不在。他不在家. Kayak gitu ya, berarti kalau nggak ada di rumah berarti 他不在家. Ijanya gimana? Jia itu artinya rumah. Kalau 不在 itu berarti dia tidak di rumah. Jadi kan 他不在家。 jadi artinya dia tidak di rumah. Karena 在 itu kan di. Kalau 不在 kan ada 不 berarti tidak di rumah. 不在。Okay. 不在。 Oke, ini boleh boleh ini dikerjain. Wo mama shi titik-titik, ibuku adalah seorang, gambarnya apa nih? Dokter tadi bahasa Mandarinnya apa ditulis, terus hacai, dia di mana kerjanya. Terus lanjut ke bawahnya, wo nu'er shi, anak perempuanku adalah titik-titik-titik, tapu, dia tidak, ini isinya bebas deh. Ya. Oke, 2 ini aja dulu, 5 menit kira-kira cukup sampai 20.13 ya. Ya, 20.13 berarti baru nanti lanjut yang atas ini. Kerjain yang di bawah aja dulu.
Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Oke, boleh dibaca. 我妈妈是医生，打在医院。 Hmm. 我女儿是学生，她不是老师。 Oke. Oke, sekarang lanjut 2 ini. Jadi harus bisa mendeskripsikan. Kucingnya apa bahasa Mandarin? Mau. Jadi mau di atas kursi. 猫在 Di atas itu artinya shangmian. Bahasa Mandarinnya shangmian. Kalau di bawah itu baru xiamian. Anak kecil, apa bahasa Mandarinnya? Di bawah kursi. Jadi kursinya dulu baru xiamian, baru di bawah. Susunannya begitu kalimatnya. 一西 Hmm. 一西在下面。 Oke, kalau anak kecil bahasa Mandarinnya apa? 孩子 H-A-I-Z-I 孩子. Ini sebentar. 孩子. Nah. Haizi itu artinya anak kecil. Berarti itu haizi在下面一起。孩子在椅子下面. Izinya dulu. 一起下面。ZI jangan lupa ya dibacanya jadi CE. 一起下面。一起下面。下面。Kalau yang di atas tadi, di atas dulu baru kursi. Kursinya dulu baru di atas. Izi shangmian. Kucing apa bahasa Mandarinnya? Mau. Berarti mau cai. Cai ichi shangmian. Tuh, oke, next. Ini ada. Ini mau diatain juga nggak ini? Iya, boleh. Mian pao artinya roti. Kalau mian tiao, mie. Oke, catat dulu ini. Mian pao roti. Mian tiao itu mie. Kalau mau ditulis hancengnya juga boleh. Ini aku kasih waktu. Tiannao itu baru komputer. Tianhua itu telepon. Nah, udah. Mian pao roti. Mian tiao mie. Tiannao itu komputer atau laptop. Tianhua itu telepon.
Udah, Kak. Oke, tunggu bisa. Oke, ini ada 夏天. Oke, ikut baca aja deh. 夏天，夏天。唱歌，唱歌。唱歌，唱歌。汉语，汉语。汉语，汉语。汉字，汉字。汉字，汉字。去年，去年。Yang ini 去年。去年，去年。睡觉，睡觉。睡觉，睡觉。Oke, terus 电视 di bawahnya 电视。电视。Oke. Yang dicatat ini aja. 电影 artinya film. Boleh, ini udah dicatat belum ya? Udah. 电视 itu baru TV, televisi. Dicatat sekalian. Udah. Terus lanjut. Ada 去年, itu tahun lalu, dicatat lagi. 去年，去年。Udah. Terus ada bawahnya apa ya? 唱歌 menyanyi ya, ini kan udah ya. Hanyu itu bahasa Mandarin ini. Terus Hanzi itu baru karakter Han artinya. Bedanya Hanyu sama Chongwen apa? Kalau sama-sama bahasa Mandarin, tapi kalau Chungwen itu lebih ke karakter Mandarinnya, tapi kalau Hanyu itu lebih ke bahasanya sih. Oke, kalau 见面, 睡觉, tidur ya artinya udah dicatat. 睡觉。Artinya tidur. Itu aja sih paling untuk HSK 1 2. Apa? Hanyu itu bahasa Mandarin. 见面 kah? Oke, udah ya. Udah. Next ini ada zi, kung. Boleh tulis latihan aja, latihan menulis lah. Udah, Kak. Oke, ini boleh tulis zi sama kung.
Udah, Kak. Oke. Oke, ini kita pakai waktunya buat lanjut ke 9 menit, 8 menit ngepas ini. Coba ya. Sebentar. Salah. Boleh dibuka ya, soalnya aku buka yang audionya. Nah, 准备好了吗？ Udah siap. 9课，你儿子在哪儿工作？ Lesson 9. Where does your son work? 一，听力， 1. Listening. 第一部分， Part 1. 第1到4题，听词或短语，判断对错。 Questions 1 to 4. Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如， Example: 很高兴， very happy, 看电影， to see a movie, 一，医院。医院， 2. 医生。医生， 3. 椅子。椅子， 4. 小猫。小猫，第二部分， Part 2. 第5到8题，听对话，选择与对话内容一致的图片。 Questions 5 to 8. listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如， Example: 你好， How do you do? 你好，很高兴认识你。 How do you do? Nice to meet you. 5. 我的猫呢？在椅子下面。 5. 我的猫呢？在椅子下面。 6. 你妈妈是医生吗？不是，我妈妈是老师，她在学校工作。 6.
你妈妈是医生吗？不是，我妈妈是老师，她在学校工作。7，我的狗在哪儿？在椅子上面。7，我的狗在哪儿？在椅子上面。8，你朋友在哪儿工作？他是医生，在医院工作。8，你朋友在哪儿工作？他是医生，在医院工作。第3部分 Part 3. 第9到12题，听句子，回答问题。Questions 9 to 12. Listen to the sentences and answer the questions. 例如， Example: 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？ Where is she going this afternoon? 9，这是我的小猫，在椅子下面。他的猫在哪儿？ 9，这是我的小猫，在椅子下面。他的猫在哪儿？ 10，他儿子叫李鹏，在商店工作。他儿子在哪儿工作？ 10，他儿子叫李鹏，在商店工作。他儿子在哪儿工作？ 11，他爸爸是医生，妈妈不工作。他妈妈在哪儿工作？ 11，他爸爸是医生，妈妈不工作。他妈妈在哪儿工作？ 12，他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？ 12，他儿子在中国，他女儿在美国。他女儿在哪儿？
Kamis. Ya. OK，我们下课了，再见。 Makasih ya, Kak.